চেয়ারম্যান লগনি কাগজ খদান চেক নों সিসিনি রিজাক ও দিছে বলে কাগজ না পাইবো সারছে না সারলে হইব আর 2 মাস বাদে আমি আবার আইবো তখন আবার আইবো আমার ওকে ঘর পাইবো সব পাইবো ঘর ফটো তুলছ না বহাই মাতং জাকা সাগাদে আগেরাও মদা মাখা ওইসমান মদা মাখা তিনি সাবো খতুং বা পয়সা তিনি সি বাহাই মাতং জাका जों नों माने तामो बाग जाखा आर बुसुक फेमिलि न बाग जाखा तामो बाग खासा ini oro mo kaisa village committee ni borro no tisi sangasi asaram bario 23 ta village committee to 23 ta jagono sangti meeting khili 2 ta paik rekha ebong gram panchayat nibo ordek gram panchayat to aro oti prasarok to aborong bosang bag nai so amti hai so 25 ta meeting makhe 2 ta thangraka 23 ta to gono meeting nai tabu जों याक खाली थांगिया कसंमा जरा बरक रिचुमनि बियालु जिदान खतंग दङ जों खतंग रखा 100 जन आरो सारि गाननाय जारा जिनि गोबां मा दंला पश्चिमा जारा दंनाय बरनो 100 जन लिज रखा 100 जन 100 ता सारि सर खरकसा तिप्रासानि मन्त्री जेता निन डिपार्टमेन्ट तै सामानि नों निजेसे निन डिपार्टमेन्ट नायकल थानि आसो रुंसुगिया गनि जेता सामनसार निन बबाहाय रिएक्शन करे कारण साबो भाइगे दफ्तर चालु गइतो तो जनता नुगै तो आं गोरों दे रिंगिया दे आबो मन्त्री एमएलए बा प्रधानमन्त्री सानाको तो जनता साने विशेष बाबा आसाराम बारिन जनता तेबो गुरुत्वपूर्ण राइर नै गणतन्त्र बिहार बर रखानो काहामहिन तका आर आसाराम बारिखे दाति रिफिक जाखाबन ताम अर्थ तंग भाइ Soang je jagao bosai kok sai dong asaram bari kendro oron borong se nok sing dije nong montri doftor salok de mamaya borok se sami kam terong na ngase gurutor ye karon dofani bagi hani bagi dofani kahani bagi rajyoni kaham bagi jeng samta sar khorok busung ri jakati tini tak borok bang nai he khotong ri nai 200 জন মতো বড় তিনি কাইসা বিসিও সে প্রায় 200 জন বড় তিনি ওকে